صاحب جس چیز کی زیادہ تردید ہو اس کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. آج کل کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور کوئی چینل استعمال نہیں ہو رہا, اس طرح کی آج کل باتیں بہت ہو رہی ہیں, لیکن حالات کچھ بتاتے ہیں. 8 فروری کی بہت بات تھی, ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا, اس خوف کے نتیجے میں مذاکرات شروع ہوئے. پھر 8 فروری کی آپ کی جانب سے کوئی ہم نے تحریک چلتی نظر نہیں دیکھی, نہ پنجاب کے اندر, نہ سندھ کے اندر, نہ بلوچستان کے اندر. کے پی میں آپ کی حکومت ہے, اور آج اس ایس او پی کا پہلا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف ملا ہے. کیا کہتے ہیں کہ بیک ڈور چینل چل رہا ہے؟ دیکھیں, میرے علم میں کوئی بیک ڈور نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اصول کی بنیاد پر بات کرنے کو تیار ہیں, اور اصول یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ مقدم ہے, پاکستان کی عوام مقدم ہے, ان کی آواز مقدم ہے. اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھول جاؤ, مٹی ڈالو, آگے بڑھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اپنی باری کا انتظار کرو, بیساکھیوں کے لیے ہم سے درخواست کرو, تو یہ خان صاحب نہیں کریں گے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا بیک ڈور ہوگا, کوئی ایسا چور دروازہ ہوگا جس سے ہم نکلیں گے. ہم بالکل سامنے سے آئیں گے, ہم شاہراہ پر چلیں گے, جمہوریت کی شاہراہ پر, انسانیت کی شاہراہ پر. اگر یہ نظام کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہتا ہے, اگر اس نظام کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوجود معیشت نہیں چل رہی, آج معیشت 3 سال پہلے سے کہیں ابتر ہے. 6% گروتھ تھی, شرح نمو تھی 3 سال پہلے, آج رینگ رہی ہے یہ معیشت. آپ کو بھیک ملتی ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں دیکھو معیشت میں استحکام آ گیا. بھیک سے استحکام نہیں آتا. استحکام تب آتا ہے جب نوجوان اپنا مستقبل اس ملک سے وابستہ دیکھتے ہیں, جب ان کو اپنی عزت اس ملک سے وابستہ نظر آتی ہے. اگر آپ نوجوانوں کو بے عزت کرتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں, تو ان کو اپنا مستقبل اس ریاست سے وابستہ نظر نہیں آتا. تو آپ جان لیں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اصول کی سطح پہ بات ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اچکزئی صاحب سے ملیں گے, ہمیں انتظار ہے, ضرور ملیں. اچکزئی صاحب نہ نہیں کریں گے, وہ خان صاحب کے مقرر کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, ان کا استحقاق ہے کہ ان سے بات کی جائے. تو ہم دروازے کھلے رکھیں گے اصول کی بنیاد پر, لیکن کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈیں گے. اس سے پہلے جو سٹرائکس ہوتی رہیں, جو لانگ مارچ ہوتے رہے, ہم نے دیکھا کہ پورا سسٹم ہل جاتا تھا. شہر کے شہر پہلے ہی بند کر دیے جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف حکومت خود آتی تھی, رابطے ہوتے تھے. اس دفعہ تو کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رہیں گی, لوگ گھروں میں تھے یا باہر تھے, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اسٹریٹجی کیا آئندہ بھی ایسی رہے؟ دیکھیں, یہ اسٹریٹجی صرف واحد اسٹریٹجی نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہڑتال کتنا طاقتور ایک سیاسی عمل ہوا کرتا ہے. جس دن اس ملک میں دوبارہ ایسی ہڑتالیں ہوئیں اور تواتر سے ہوئیں, تو آپ دیکھیں گے یہ نظام ہل جائے گا. انگریز سامراج ہل جاتا تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس ہڑتال کی کال دیتے تھے. آپ سمجھ لیجئے کہ واحد لائے عمل یہ نہیں ہے کہ کسی چوک کی جانب آئیں اور وہاں بچوں پہ گولیاں چلیں. بچے تیار ہیں, ہمارے نوجوان, بڑے بوڑھے اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر نوبت یہاں تک پہنچی تو یہ ہوگا, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس نظام کو اس حد تک جانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اپنی ہار کو مان لینا چاہیے. یہ نظام ہار چکا ہے. لوگ وہیں کھڑے ہیں جو 2024 8 فروری کو کھڑے تھے. تو اگر یہ نظام نہیں مانتا اپنی ہار, تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, آپ لوگوں کا ایک کنٹینر پشاور میں تیار ہو رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. تو یہ بتائیے گا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں سہیل افریدی کی قیادت میں. دیکھیں, ہر بات ممکن ہے, کسی بھی بات کو ہم نے خارج از امکان قرار نہیں دیا. وہ ہڑتال ہو, وہ لانگ مارچ ہو, لانگ مارچ بھی ایک آئینی بات ہے. ہمارے بڑوں نے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, آپ تاریخ آزادی پاکستان دیکھیے. جو انگریز سے آپ نے آزادی حاصل کی, کیسے حاصل کی؟ لانگ مارچیں ہوتی تھی, اور انگریز سامراج کھڑا ہو کر دیکھتا تھا, کہتا تھا یہ ان کا حق ہے دھرتی پر چلنا. گولیاں نہیں برسائی جاتی تھی, جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جاتے تھے. تو بالکل لانگ مارچ ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خارج از امکان ہو. یہ بالکل اگر ضروری ہوا تو ہم کریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دن, چند ہفتے انتہائی اہم ہیں. اس نظام کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے, اس نظام کو عقل پہ آ جانا چاہیے, اپنی ہار کو مان لینا چاہیے, عمران خان کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسا نہ ہوا تو ہر لائے عمل اپنایا جا سکتا ہے. آج جس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں, بڑا کانفیڈنس کا آپ نے اظہار کیا ہے, اس لحاظ سے جیسے بہت سارے کچھ چیزیں بیک میں چل رہی ہیں, جس طرح یہ کانفیڈنس جو ہے اس کی وجہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یا پھر واقعی بیک میں کچھ چل رہا ہے. اور ایک اور سوال ہے, یہ جو آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں جو پشاور سے آنا ہے, اس میں کنٹینر پر بھائی نے بات کی ہے جس طرح سے آزادی یا پھر موت, اور یہ موت جو ہے وہ صرف کارکنان کے لیے ہوگی یا پھر لیڈرز بھی سامنے آ کے کچھ ظلم برداشت کریں گے؟ نہیں, دیکھیں, ہم کسی کی بھی موت نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں سیاست مکالمے کا نام ہے. قائد اعظم نے موت کو قبول نہیں کیا تھا. موت کو قبول کرتے تو شاید پاکستان نہ بنتا.
सियासत कामयाब तब होती है जब आप अपने हदफ तक पहुंचते हैं मकालमे की बुनियाद पर, उसूल की बुनियाद पर। हमारे मुल्क में सियासत को जुर्म बना दिया गया है। यहाँ ये समझा गया है कि अगर सड़क पे चलोगे तो तुम पे गोली चलाना रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत का हक है, चलाएं फिर गोली अगर ये चलाते हैं। बिल्कुल हम सब इकट्ठे होंगे, अगर हमें ये लॉन्ग मार्च करना पड़ी तो कोई एक भी पीछे नहीं होगा। लेकिन हम नहीं समझते कि गोली तक बात आनी चाहिए। हम समझते हैं गुफ्तगू से, मकालमे से, सियासत के जो मुरवजा उसूल हैं उनके नतीजे में हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो आईन पाकिस्तान हमें देता है, जो हमारा दीन हमें देता है, एहतराम आदमियत हमें देता है हमारा दीन। तो क्या वजह है कि आज आपने हमसे इंसानियत का एहतराम छीन लिया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस छीन लिया है? कैसे ये रियासत चल सकती है इस बुनियाद पर? तो हम बिल्कुल पुरज़म हैं। हमने जाके देखा है लोगों के पास, कराची आपके सामने है, 3 दिन हम पे गोली नहीं चली। कराची शहर उमड़ आया, मैं खुद वहाँ मौजूद था। लाखों लोग सड़कों पे थे, बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के, बगैर किसी के उनको वैगन भेजे, बस भेजे। लोग अपने घरों से अपने कदमों पे खुद चल के आए। बाग जिना को वहाँ सील कर दिया गया, इसके बावजूद 50,000 लोग वहाँ थे, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया और लोग खुद दीवारें टाप कर, जंगलें टाप कर वहाँ आए। तो ये होगा। आपने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में जब सुहेल आफरीदी साहब बाहर निकले हैं तो किस तरह सूबा बाहर निकला है। पंजाब की भी यही सूरत हाल है। पंजाब हरगिज़ बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। सबसे बड़ी फतूहात PTI की 8 फरवरी 2024 को पंजाब में थी। लाख की लीड से हम हर जगह जीते, 100 सीटें हम जीते, हमसे वो नतीजे छीन लिए गए। तो पंजाब वहीं खड़ा है जहाँ 8 फरवरी 2024 को खड़ा था, इसलिए हम पुरज़म हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है? नहीं देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा राब्ता अवाम से है। अवाम हमें अज़म देती है। हम जानते हैं अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम पहले से भी ज़्यादा हमारे साथ खड़ी है। इमरान खान आज पाकिस्तानी कौम के मुतफ़िक़ा लीडर हैं। जो बहादुरी उन्होंने दिखाई है ये तारीख़ी है। जो लोग शायद 8 फरवरी 2024 को हमारे साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ हैं। वो भी एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो रास्ता वही है जो इमरान खान इस कौम को दिखा रहा है। हकीकी आज़ादी का रास्ता ये हमारे अज़म को रोज़ बढ़ाता है। इमरान खान का जेल में होना और पाकिस्तानी अवाम का हमारे साथ खड़े रहना। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान ने कल फैसला किया है इंडिया के साथ दोबारा मैच खेलने का। पहले कहा गया था हम नहीं खेलेंगे, कल फैसला हुआ है कि हम खेलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए? बलूचिस्तान के वाक़यात जो है वो कहा गया है कि इंडिया से हो रहे हैं, अफगानिस्तान में वो बैठे होने कर रहे हैं। देखिए, इस पर हमने कोई इज्तिमाई फैसला नहीं किया। मैं जो भी कोई बात करूंगा मेरी ज़ाती होगी। ये मामला पार्टी के किसी फोरम पे ज़ेर बहस नहीं आया। पाकिस्तान इंडिया का टाकरा है और वज़ीर-ए-आज़म ने टीम को इजाज़त दे दी है कि वो खेले। सारी अवाम इसमें दिलचस्पी ले रही है। पार्लियामेंट आपके भी देखिए, हम इसमें ज़रूर मुशावरत करेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह खून बहाया गया है बलूचिस्तान में, जिस तरह खून मासूमीन का बहा है यहाँ इस्लामाबाद में, ये वक्त शायद नहीं है खेल तमाशे का कि हम जिनको इल्ज़ाम देते हैं, जिनके हवाले से हमें यकीन है कि वो इस बर्बरियत के पीछे हैं, हमें इजहार करना चाहिए अपनी नफ़रत का, अपनी बेजारी का। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें पार्टी में इज्तिमाई सतह पे और अलग नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमेशा नहीं हो सकते अलग अलग। आप जानते हैं कि 20 साल जनूबी अफ्रीका का बॉयकॉट किया गया, जहाँ नस्ल परस्ती थी, सियाफामों को टीम में शामिल नहीं किया जाता था, माशरे में दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाता था। तो पूरी दुनिया ने बॉयकॉट किया। तो बॉयकॉट होते हैं, उसूल पे बॉयकॉट किया जा सकता है। खेल और सियासत बिल्कुल हमेशा अलहदा नहीं रहते।